Magandang umaga mga guys. Practice na ulit. Ito naman guys, stick disarming guys. Basic lang to guys, basic. Ito lang guys, pag ganun mo guys, mag yan. Okay guys. Alam guys, oh. Wala guys. Tira guys, ito, okay. Tira naman ito. Mas kabila guys. Mas kabila tira. At yan. Ito guys, pwede mo na pundutin ka guys. Ito guys. Yan. Dandahanin ko lang guys ha. Para ma-punto tayo. Ganun, pag, tira isa. Pag. Ito guys, ito na tayo titira o. Ito guys, ano na guys. Pag wala nang ano guys, wala ka nang hawak, kamay lang. Ito guys o. Tira, pag, pag. Ito guys, pwede na tuhod sipa guys. Halimbawa, intihan tayo. Ano lang guys? Pak, pak, pak. Mayroon din dito guys. Kabila. Pak. Kabila. Ganahanin ko lang guys para makakuha nyo. Ano guys oh? Pak. Kabila isa. Ito guys. Galing. Ayan lang guys. Pagtira sa isa. Stick. Yan ang intihan guys. Intihan disarming. Yan nahari ko guys. Pwede rin dito guys, kabila guys. Ganun mo. Pwede. Tira sa isa oh. Dito naman. Yan guys oh. Pak, pak. Abang ka sa isa. So, laging iwas lang guys. Pag tira. Oh. Ano lang guys yung mga basic stick disarming guys. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Good morning.